اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت ناز آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت ناز آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت ناز آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میرے تم آ جانا ذرا شاہ، روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت ناز آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت ناز آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا. Ja, tijdens de reis, tijdens de groet. En hoe was het? Geweldig. Alhamdulillah. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی کی قسم، رونق کعبہ بھی وہی ہے، کعبے کی قسم، کعبے کی قسم، رونق کعبہ
یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. Waalaikum assalam. Hajj Mubarak. Dank u wel. Hoe vond u het? Alhamdulillah. Echt. Het is daar zo mooi. En er gebeurt gewoon iets met je. Gewoon fysiek en gewoon van binnen. Bij je geest. Het is echt niet te beschrijven. Zou je er wel een keertje weer naartoe willen gaan? Inshallah, inshallah. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa Hoe gaat het barakatuh. met u? Goed, alhamdulillah. Hoe is het gegaan alles? Kon niet beter. Kon niet beter. Alhamdulillah, we zijn aangekomen. We waren wat later aangekomen. En ik ben Allah dankbaar dat we allemaal de hajj op een correcte wijze hebben kunnen uitvoeren. En dat we alle onderdelen met gezondheid hebben kunnen meemaken. De hoesjes die kwamen pas later. Daar ben ik wel heel dankbaar voor dat iedereen in goede gezondheid de hajj-ritueel heeft kunnen uitvoeren. Ik ga een bijeenkomst, een get-together ga ik wel hebben, inshallah, over een paar weken. Probeer ik iedere week bij elkaar te krijgen, zodat alles kan bezinken wat er in de afgelopen week is gebeurd. Want geloof me, het is allemaal zo rap en zo snel gegaan, dat je op dat moment niet beseft wat je allemaal aan het doen bent. En pas wanneer je thuis terugkomt, dan zie je pas, dan ga je pas dan ga je pas herkennen en gaat het inzinken van hey, wat heb ik allemaal meegemaakt, wat heb ik allemaal gedaan. Dus ik hoop dat wel te doen, inshallah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع من حقنا علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمخلصين والمخلصات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. یا العالمین بارگاہ میں حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا العالمین قافلہ کے ساتھ حج کے لیے چلے تھے یا اللہ پاک سب کی حج کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما. تیرے بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کے صدقہ سے تیرے شکر ادا کرتے کہ ہم نے حج کی اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما. اب ہم لوٹے یا اللہ پاک تو اس حج کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. علم اور عمل کے دولتوں سے مالا مال عطا فرما. دور دراز سے لوگ آئیں، خاندان والے، رشتہ دار، پیار محبت کے ساتھ یا اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول عطا فرما اور سب کو حج مبرور اور حج بیت اللہ حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی، وہاں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین قافلہ صحیح خیر عافیت سے لوٹے یا اللہ پاک اس کی بھی شکر ادا ہے اللہ پاک اسے اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا العالمین جو پیار محبت ہم لے کر آئیں یہاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین جو گناہ ہم لے کر گئے اسے چھوڑانے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین سب کی حجاج تمنا کو پورا فرما. جو لوگ آئے ہیں بالخصوص حاجیوں کو استقبال کے لیے اللہ پاک جن کے دلوں میں تمنا ہے حج بیت اللہ جانے کی ان کو بھی جانے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین ہم سب کو بار بار حاضر کی توفیق عطا فرما. جو بھی نیک دعائیں ہیں اللہ پاک سب کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الفاتحة. ليش تنكر الحمد شريف درك الكل شريف. يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا العالمین تمام جسوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃ تحفۃ پہ قبول عطا فرما. جمیع امر رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول عطا فرما. تمام امت رسول پاک بالخصوص شہنشاہ اولیاء عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں قبول عطا فرما. ہم سب حاضرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہمارے رشتہ دار و اقارب استاد و مجتمع باپا بہن اولادوں میں سے جتنے بھی مؤمنین گزرے پاک ان تمام کی ارواحوں تک نظر قبول عطا فرما. علی الخصوص بالخصوص مولانا خلیل الرحمن کے والدہ مرحومہ جن کا آج صبح انتقال ہوا ان کی ارواح تک نظر قبول عطا فرما. ان کی صغیرہ کبیرہ جانے گناہ معاف عطا فرما.
درجات بلندی عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آنے والے ہر مرحلے کو آسان عطا فرما، ان کی تمام اولادوں کو، خاندان والوں کو صبر جمیل کی قوت عطا فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سائل ہوں میں تیرے در کا، ملے مجھ کو بھیک کرم کی، رکھ لاج میرے آقا، اس میری چشم نم کی، کروں گنبد خضرا کا میں ان آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی پھیرو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چارے کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، فداکم یا رسول اللہ، فداکم یا حبیب اللہ، فداکم یا رسول اللہ، فداکم یا حبیب اللہ۔ جنہوں نے اپنی ماتھے کی نظر سے کعبۃ اللہ دیکھا ہے ان سے پوچھو کہ کاؤ جھیلی نے۔ ایک حاجی صاحب نکلے، سورینام سے چلے، پاراماریبو ایئرپورٹ پہ پہنچے، سفید کپڑے میں ان کو لپٹا دیا گیا، کہیں ای کاہے پہنے ہو، گھرا تو بڑا اچھا پہنت رہے ہو، کہیں نہیں اس لیے پہنے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اوکے بعد پلین میں بیٹھے، پہلی بار پلین میں بیٹھے تھے، دل ٹھک 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 دھک دھک کر رہا تھا، یا اللہ کہیں ٹپک نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں ڈھملیائے نہ جائے، مگر لب پر پھر بھی لبیک اللہم لبیک۔ کسی نے پوچھا ای ڈر میں بھی کہاں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اتنی قیمتی یہ بات۔ نکلے چلتے چلتے پہنچے مدینۃ الحجاج میں، تو عجیب عجیب بھیانک شکلیں وہاں، لمبی کوئی تعویذ نوچ رہا ہے، کوئی کپڑا کھینچ رہا ہے، کوئی یہ دلائل الخیرات کتاب اٹھا کے پھینک رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ ایسے ماحول سے سامنا بڑی بڑے متوے، لیکن پھر بھی وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا ہے، کوئی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی ڈھشم بھشم نہیں۔
किसी ने पूछा है हाजी साहब सुरीनाम में तो कोई तुम्हें जरा सा टिनकावे तो तू चटाक से मारत रहे और इतने बड़े मुल्ला के सामने चुप कहा हाँ ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मदीनतुल हुज्जाज में सुबह से लेके सांझ हो गई, बस का इंतजार करत करत 40 नंबर बस। अब देखो कब आवत थी 40 नंबर बस। ये 40 भी बड़ा कीमती है। कभी मौका रहा तो इस 40 को ऐसा समझाऊंगा कि कईयों का 40वां हो जाएगा। खुदा खुदा करके 40 नंबर की बस आई। बड़ी बेबसी के साथ बुढ़ऊ हाजी साहब दुई कपड़े में लिपटे बैठे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हरम के मीनार नजर आने लगे तो लब्बैक की सदा ऊंची हो गई। मौला को राजी करने के लिए जल्दी जल्दी होटल में पहुंचे। सोचा ला थोड़ा सा अस्थिर होके थोड़ा सा सुस्ताई ले तो मुदीर ने कहा हाजी साहब पहले उमरा करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए। वही दो ही कपड़े में लिपटे सफेद सफेद पहुंच गए। दीवानों की तरह एक घर का तवाफ कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। तवज्जो चाहूंगा। रुकने यमानी पर पहुंचकर रब्बना रब्बना कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। हजरे अस्वद को चूमने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। और जब चूम नहीं पा रहे हैं तो दूर ही से इस्तेलाम कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। 7 चक्कर लगा रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर मकाम इब्राहिम पर वाजिबुत तवाफ कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। खासकर मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा जो इस साल हज का इरादा रखते हैं। इसी में मैं तरतीब भी समझा दूंगा मनासिक हज की। उसके बाद वो मकाम इब्राहिम पर उसने 2 रकत वाजिबुत तवाफ पढ़ी ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर सोचा ला थोड़ा सुस्ताई ले। लोगों ने कहा नहीं अभी तो सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ना है। जरा देखो अल्लाह की नेक बंदी जनाबे सैयदा हाजरा की याद में दीवानों की तरह दौड़ रहा है। बीच में मील नखजरैन में थोड़ी चाल को और बढ़ा देता है ताकि खुदा राजी हो जाए। 7 चक्कर पूरा हुआ। हाजी साहब थक गए, भूख लगी मगर खाना नहीं खा रहे हैं। पहले जमजम पी ले ताकि खुदा राजी हो जाए। बड़े बड़े बाल थे, बड़े खूबसूरत बाल थे, लोग पसंद करते थे। लेकिन गए तेलही बनवाई दी, हो गए साहब बिल्कुल खेत की तरह ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद कपड़ा बदला ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर 2-3 दिन के बाद मिना की तरफ गए ताकि खुदा राजी हो जाए। अरे अपने बेहतरीन एयर कंडीशन कमरे में सोने वाला हाजी सिर्फ और सिर्फ टेंट में सो रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। अटैच लैट्रिन बाथरूम से लुत्फ लेने वाला हाजी टॉयलेट के लिए नंबर लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। मगर जिक्र है, फिक्र है, तस्बीह है, तहलील है, मुसलसल रवा है ताकि खुदा राजी हो जाए। दूसरे दिन सुबह हुई, अरफात की याद आने लगी ताकि खुदा राजी हो जाए। मैदान अरफात में पहुंचा, जबल रहमत के नजदीक खेमाजन हुआ। तड़प चिलचिलाती हुई धूप में अपने खेमे से निकलकर हाथ को उठाकर दुआएं कर रहा है, सुन्नत आदम अदा कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। शाम तक ऐसे करता रहा। जोहर असर एक साथ पढ़ लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर मगरिब का वक्त हुआ मगर मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहा है, मुज़दलिफ़ा की तरफ रवा है। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम पे अमल करता हुआ मगरिब और इशा के लिए मकाम मुज़दलिफ़ा की तरफ बढ़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। वहाँ भी मशअर हराम की बरकतें ले रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। तस्बीह, तहलील, जिक्र, नमाज सब करता जा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। रात को ठंडक लगी, पूरा जिस्म ढक लिया मगर चेहरा खोले है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद रात 1-1:30 बजे जब सबके सोने का वक्त था तो उठ करके कंकरियां बटोर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। कंकरी बटोर कर फिर दूसरे दिन में ना पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। जान को जोखम में डालकर शैतान को कंकरी मार रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। दूसरी बार फिर हिम्मत की हिस्स ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर हिम्मत की हिस्स ताकि खुदा राजी हो जाए। करते करते फिर जब 3 दिन गुजर गया उसके बाद उससे कहा गया अब जाओ जल्दी से कुर्बानी कराओ। और सुनो बगैर
قربانی کرائے بال نہ مڑوائے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس نے پہلے قربانی کرا دی تاکہ خدا راضی ہو جائے, پھر بال کٹوا دیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے ننگے پاؤں, چپل غائب ہے, پیر میں چھالے پڑ گئے مگر چلتا ہوا جا رہا ہے. مینا سے سرنگوں کا راستہ طے کرتے ہوئے حرم کا کرم لینے جا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ حاجی صاحب حاجی بنے. توجہ چاہوں گا, کیا بنے؟ اٹس ناٹ ایزی گیم. حاجی بنے, حاجی بنے, مگر جان کا ظلم ابھی جھجوڑ کے کہہ رہا ہے کہ کہیں اور جا, کہیں اور چل. ارے وہ حج جو ایسا بنائے دے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے, وہ حج جو بندے کو اتنا پیوریفائی کر دے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اس کی جان کا ظلم اسے کہیں جانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے. مطلب صاف ہے, آواز آتی ہے جاؤ کا مطلب ہے حاجی تو نے حج تو کر لیا مگر اس پر اگر مقبولیت کا سکہ لگانا ہے تو مصطفیٰ کے در پہ جاؤ. فداکم یا رسول اللہ, فداکم یا حبیب اللہ, فداکم یا رسول اللہ, فداکم یا حبیب اللہ. دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں, دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں. محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں. فداکم یا رسول اللہ, فداکم یا Hey, was zus. Ik ben heel erg blij dat ze geweest is en heel terugkomen is. Mashallah. Aziz, hij is ook geweest, mashallah. Ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoe gaat het met u? Goed. We maken het goed. We maken het allemaal goed hoor. Ik had Umrah al gedaan, maar grote hajj is de eerste keer geweest. Ja. Inshallah. Wat is het mooiste wat u hebt meegemaakt? Het mooiste? De dagen in Medina, Munawwara. De mooiste zijn de mooiste dagen die je meemaakt. Zij is ook geweest. Walaikum salam. Hajj Mubarak. Sukuria. Hoe was het? Heel goed, het was een beetje zwaar, maar het is heel... beter als je jong bent moet je het doen. Beter als je jong bent? Ja, niet te lang wachten, nee. Wat is het mooiste dat u heeft meegemaakt daar ook? Ja, het mooiste toen ik Kaaba zag. Alleen met tranen. Toen ik Kaaba voor me zag, ik zeg, zie ik het? Is het echt of niet? Alleen met tranen. Dat was het mooiste in Medina. Toen ik Medina zag, waar onze Rasulullah die kabar. Daar alleen maar tranen vielen. Echt waar. Ja. En bent u blij dat u bent geweest? Ik ben heel blij. Dit was jaren mijn wens en nou Allah heeft het voor mij verhoord. Allah heeft het gehoord. En nou ik ben blij dat Allah heeft gehoord en ik heb het gedaan. En nu ben ik gezond weer terug. Bij mijn kinderen, bij mijn familie. Dat is belangrijk. Zou u weer willen gaan? Ja. Hoe snel mogelijk? Ik zou wel Umrah willen gaan. Inshallah. Ja, inshallah. Heeft u nog een boodschap voor de kinderen, voor de mensen die kijken? Ja, dus ze moeten niet te lang wachten als ze willen gaan hajj doen. Niet dat ze helemaal oud zijn en moeilijk met benen. Liever een beetje vroeg, ik bedoel als ze jong zijn. Ja, en 1 keer in hun leven moeten ze gaan. Habiballah, fidakum ya Rasulallah, fidakum ya Habiballah. Walaikum salam. Alles goed?
Ja, alhamdulillah. Hajj Mubarak. Hajj Mubarak. Wij hebben elkaar ongeveer 3 weken geleden hebben we elkaar gesproken. Klopt. Wat is je ervaring? Ervaring? Het was veel leuker en veel heftiger dan ik me had voorgesteld. Het was wel iets minder zwaar dan ik dacht. Maar alhamdulillah, alles is gewoon heel goed verlopen. Wat is het mooiste wat u daar hebt meegemaakt? Mooiste? Was toch bij de Roza van Rasulullah. Als je daar... Nou, in Mekka was het heel druk en een beetje hectisch. Alles gaat heel snel en de 5 dagen van Hajj ook. Maar in Medina kwam gewoon een gevoel van rust. Van, oké, alsof je thuis bent. Je komt daaraan en je denkt van, je hebt echt helemaal geen zorgen meer. Je denkt aan niks meer. Je gaat naar de Roza, je zit daar. En voor mij was het echt zoiets van alles wat ik vroeg, alles wat ik wilde hebben. Zonder soms te vragen werd het gewoon verhoord. En dat was gewoon het mooie. Dat je weet van, de profeet ziet jou gewoon. Hij kijkt gewoon naar je, hij ziet je gewoon aankomen. En naast hem natuurlijk ook zijn bekende sahabas, Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar, radiyallahu ta'ala anhu. Ja, dat is heel mooi. Hoe was het met uw kind? Hoe ging het daar? Oh, die ging alhamdulillah heel goed. Ja? Geen obstakel? Nee, helemaal niet. Ze heeft alles meegedaan. Ja? Ze is zelfs meegegaan om shaitaan te slaan. Ze heeft mezelf van geslapen. Echt niet vervelend. De hele groep droeg haar ook op handen. Iedereen nam er gewoon van tijd tot tijd. Tijdens de wafel trouwens ook. Er waren nog vreemde mensen die zagen haar op mijn nek. Of op die van mijn vader. Ja, nemen ze ook eventjes. Dan lopen ze mee. En ook dicht bij Kaaba met haar gekomen. Vaker. Mensen houden ook wel rekening van ze zien een baby, dus dan geven ze snel een kans. Heeft u binnen gekeken? Nee, ik heb gewoon eventjes de Roza gezien, maar ik ben niet gaan gluren naar binnen. Die mogelijkheid heb je tegenwoordig wel, maar ik ben het niet waard om de Roza van Rasulullah echt binnen te gaan gluren. Dus dat heb ik niet gedaan. Wat voor activiteiten hebben jullie daar ondernomen behalve de Hajj? Hebben jullie nog milaads of zo gehouden daar? Milaadprogramma's in Mekka, in ons hotel op het terras. We hebben 2 of 3 keer. En in Medina hebben we het 1 keer gedaan. Omdat Medina de mogelijkheid was gewoon wat minder eigenlijk, vanwege het hotel. Maar alhamdulillah, we hebben het wel vaak genoeg. En de laatste dag hebben we zelfs salam hardop gelezen. Bij de Roza van Rasulullah. Samen met de zwager van mij, Sayyid. Nou, we stonden daar afscheid te nemen. En opeens dachten we, nou, weet je wat? Wat kunnen die Arabieren nog doen? Enig is wegsturen. Ik begon hard op te lezen, 2 coupletjes. En toen ze eraan kwamen, waren we al klaar. Toen dachten we, nou, hebben we toch bereikt wat we wilden. En een mooi afscheid genomen. Hoe voelt het om hier te zijn weer in Nederland? En als je denkt dat je daar zo was, bij Huzur alayhi salam, hoe is die gevoel? Nou, als je daar bent, dan denk je gewoon aan niks. Niks interesseert je meer. Ik bedoel, je huis, je auto, je werk. Je denkt gewoon, daar heb je gewoon alles. Meer heb je niet nodig. En op het moment dat we terugkwamen in het vliegtuig, of eigenlijk al in de bus toen we daar vertrokken, toen had ik al zoiets van, ga terug naar Nederland, waar je eigenlijk in principe alles klaar hebt staan. En toch mis je gewoon heel wat. Want daar ben je gewoon echt, ja, op, wat zal het zijn, een paar meter afstand van Huzur. En je weet dat hij gewoon levende lijven daar staat. En nu ben je gewoon zo ver van de weg en dat doet wel pijn. Fidakum ya Rasulallah, Fidakum ya Habiballah, Fidakum ya Rasulallah, Fidakum ya Habib. Jis janib rukh आका करे रुख जिससे चाहे फेर ले जिस जानिब रुख आका करे रुख जिससे चाहे फेर ले जिस जानिब रुख आका करे रुख जिससे चाहे फेर ले अक़सा है उनके हाथ में अक़सा है उनके हाथ में काबा है उनके फिदाकुम या रसूल अल्लाह फिदाकुम या हबीब अल्लाह फिदाकुम या रसूल अल्लाह फिदाकुम या
کہ باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستوں، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستوں، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستوں، پانی ہے ان کے ہاتھ میں، پانی ہے ان کے ہاتھ میں، دانا ہے ان کے ہاتھ میں، فداکم یا رسول اللہ، فداکم یا حبیب اللہ، فداکم یا رسول اللہ، فداکم یا حبیب اللہ۔ اور مختار کائنات ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں، فداکم یا رسول اللہ، فداکم یا حبیب اللہ، فداکم یا رسول اللہ، فداکم یا حبیب اللہ۔ مولانا محمد وبارک وسلم آمین۔ الہ مالکہ قادرہ بادشاہ پالنہارا بے نیازہ بندہ نوازہ، حجاج کرام کی آن قومس پر الہ مالکہ جتنے بھی بھائی بہن اور رشتہ دار پلوار لینے کے لیے آئے ہیں، مالک و مولا حجاج کرام کے حج کے صدقے تمام حاضرین کی تمام تر گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ مالک و مولا حجاج کرام کے حج کو تو قبول و مقبول فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ اس کے صدقے مالک و مولا جن جن لوگوں نے حج نہیں کیے انہیں حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا سب پر تو کرم اور رحم فرما، الہ مالکہ اسلام پر سب کو ثابت قدمی عطا فرما، حضور کی سچی محبت اور الفت عطا فرما، اور ان کی محبت اور الفت میں سب کو جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا۔ الہ مالکہ قادرہ بادشاہ الاکبر حج اینڈ عمرہ سروس، ہمارے حاجی اکبر صاحب، ان کے اہلیہ حاجی رشید، الہ مالکہ انہوں نے جو خدمات کی ہے، حجاج کرام کی جو خدمات کی ہے اسے تو قبول فرما۔ الہ مالکہ ہر ایک کو شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی سب کو باادب حاضری نصیب فرما، حرمین طیبین کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ حجاج کرام جو بیمار ہے اور الہ مالکہ یہاں پر رہنے والے جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں سب کو تو تندرستی اور عافیت عطا فرما، صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔